ፖሊስ ዘተኣማምን ውሽጣዊ ሰላም ንኽረጋገጽ ኣድላይ እንትኸውን ድማ ናይ ደገ ሓደጋ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዳግም ዝተጠየሸ ትካል ብምዃኑ ንኽልቲኡ ተልእኾ ድልው ምዃኑ ይግባእ ክብሉ ፕሬዚዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም። ቀንዲ መበገሲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሃዳዊ ስርዓት ተላቒካ ናብ ዝሓሸ ልምዓት ስርዓት ንምስግጋር ዝተጀመረ ቃልሲ ብዓወት ጉንበት 20 ከም ዝተረጋገጸ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ $1 ቢልዮን ዝግመት ዕዳ መኽፈሊ ግዜ ንኽናውሕላ ዘቕረበት ሕቶን ድርድርን ብዘይስምምዕ ተዛዚሙ። ይኹኖ ክሳብ መዓዝ ንብዓት ክሳብ መዓዝ ኩናት ብርሰት ንውሑዳት ብዝብል ርእሲ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ዝወፅዖ ጽሑፍ ስቕታውን ኣካላት ጥፍኣት ምዃኑ ቅዋምና ክንገለጽ ይግባእ ሕሰቡ ትግራይ ንሰነፋት ሕልና ኣልቦ ንዝኾኑ ኣካላት ኣይንግደፋ ክብል ኣተሓሳሲቡ ናይ ዘርዝርን ለወባ ረዳእ ሓለፎም እውን ብዝርዝር ክንርኢና። ሁባት ፈጠርቲ ተጽዕኖ ቲክቶከራት ኣዶናይን ጃኒ ስመኝ ገብሩ ምፍልላዮም ኣፍሊጦ። ሰራዊት ኣሜሪካ ብልዕሊ ናይ ወደብ ከተማ ኢራን ዝኾነት ባንዳር ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝብሉና ካልኦትን ዜናታት ኣካቲትና ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና። ትግራይ ኒውስ ኔትወርክ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ሓቢርኩም ናስሕም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክነስጋግረኩም። ፖሊስ ዘተኣማምን ውሽጣዊ ሰላም ንኽረጋገጽ ኣድላይ እንትኸውን ድማ ናይ ደገ ሓደጋ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዳግም ዝተጠየሸ ትካል ብምዃኑ ንኽልቲኡ ተልእኾ ድልው ምዃኑ ይግባእ ክብሉ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም። ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት 9 ኣዋርሕ 2018 ዓ.ም ኣድሂቡ ኣብ ከተማ መቐለ ገምጋም የሰልጠሎም። ኣብቲ ንኣዘዝቲ ዘባን ወረዳን ሓዊሱ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ዘሳተፈ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ ኣብ ምክልኻል ምጽራይን ገበን ከምኡውን ካልኦት ሞያታት ፖሊስ ዝነበረ ኣፈጻጽማ ስራሕ ገምጊምካ ካብቶም ብጥንካረን ድኽመትን ዝተፈልዩ ፍጻመታት ትምህርቲ ወሲድካ ቀጸልቲ መደባት ንምዕዋት ዝዓለመ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተንጸባሪቑ። ኣብ መኽፈተት መድረኽ ተረኺቦም መምርሒ ስራሕ ዝሃቡ ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ፖሊስ ትግራይ ዝደለዮ ከፍጽም ዘኽእሉ ሓድሽን ህሉልን ዓቕሚ ዘለዎ ትካል ብምዃኑ ዘተኣማምን ውሽጣዊ ሰላም ብምስፋን ኩነታት እንተሓምቕ ድማ ደጋዊ ሓደጋ ክከላኸል ዘኽእሎ ቁመና ወኒኑ ዕማም ወሲኹ ዳግም ዝተጠየሸ ስለ ዝኾነ ንኽልቲኡ ተልእኾ ወትሩ ድልው ክኸውን ይግባእ ኢሎም። ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሕደጎስ ይንብግድዮም ኣብ ቅንያት ገምጋምን ካልኦት ወሰኽቲ ምይይጣትን ዘድህሱ ዛዕባታት ብምንጻር ዝረአይሉ ኩርናዕ ኣቕሪቦም። መበገሲ ገምጋም ፀብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ 9 ኣዋርሕ 2018 ዓ.ም ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብኢንስፔክተር ጉዕሽ ግደይ ምስ ቀረበ ኣብ ዞባታት ዘለህሉ ኩነታት ጸጥታ ተዳሲሱ ከገምገምን ቀጸልቲ መደባት ጸጥታ ንምንጻር ይስራሕ ምህላው ፀብጻብ ኮሚሽን ፖሊስ ኣመላኺቱ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሄራዊ ዕብላላ ሓራ ንምውፃእ ዝተኻየደ እዩ ክብሉ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ተዛሪቦም። መበል 35 ዓመት ጽምብል ክብረ በዓል ጉንበት 20 ብምትሕባር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ኣብ ኣዳራሽ ድወት ብልዑል ድምቀት እንትኽበር እዮም ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው እዚ ዝገለጹ። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሄራዊ ዕብላላ ሓራ ንምውፃእ ዝተገብረ ቃልሲ እዩ ዝበሉ እንትኾን ህዝቢ ትግራይ ዘረጋገጽ ዓወት ጉንበት 20 ድማ ወርቃዊ ክብረ በዓል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓወታት 20 ጉንበት ንምሕሳስ ዝግበር ዘለዎ ፍሪ ናይቲ ዝተሰዓረ ስርዓት መቐጸልታት ዘረጋግጹ ኣካላት እዮም ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብዚ እዋን ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገማት ብሓድነት ረቢብና ልክዕ ከምቲ ናይ ጉንበት 20 ዓወት መሰስ ክንብል ይግባእ ኢሎም። ኣብቲ ጽምብል ክብረ በዓል ነባራት ተጋደልትን ዕድመ ዝተገበረሎም ዕዱማት ተጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ዝተሰለጠ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ቃልስን ዓወት ጽምብል ጉንበት 20 ምልክቶም መበገሲ ዘቕረቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣይተ ናስር መሐሙድ ኑር እዮም። ቀንዲ መበገሲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣህዳዊ ስርዓት ተላቒካ ናብ ዝሐሸ ልምዓትን ስርዓትን ምስጋር ዝተጀመረ ቃልሲ ብዓወት ጉንበት 20 ከም ዝተረጋገጸ ተገሊጾም። ተሳተፍቲ መድረኽ ተጋደልቲ 3 ምዕራፍ ብዛዕባ ዓወት 20 ጉንበትን ተዛረቡ ድማ ብልዑል ተሓጓስን ሓዘንን ኮይኖም ዓወት ከም ዝዝክርዎ ብምሕባር ጉንበት 1983 ዓ.ም ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያን ትግራይን ዓብይ መቐየሮ ነጥቢ ዘምጽአት ክብርቲ ዕለት እያ ኢሎም። እንተኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዝርከበሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሓቂ ተጠቃማይ ድዩስ ተጎዳ ዝብል ጉዳይ ምላሽ ኣይረኸበን። ጀነራል ታደሰ ወረደ ምላሽ ሂቦም። ብዛዕባ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝናፈስ ዘሎ መረዳእታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ መርበብ ኣውራምባ ታይምስ ካብቶም ጀነራል ኣረጋጊፀ ክብል ፀብፂቡ ህዝቢ ኣብ ዙርያ እዚ ጉዳይ እዚ ንጹርን ሚዛናውን ግንዛበ ምእንታን ክሕስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝርዝር መብርሂ ዝህብሉ ፍሉይ ቃለ ምሕተት ከም ዝህቡ ትፅቢት ይግበር እውን ኢሎም። ብካልእ ወገን ምንም ዓይነት ሕጋዊ ኣሰራርሓውን ሞራላውን ደገፍ ከይሃለዎምን ኣነ ክመርሐኩም እየ ብምባል ባዕሎም ፕሬዚደንት ገይሮም ዝሸሙ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ብዕጡቕ
ብጥቋት ተደጊፎም ናይ ፕሬዚደንት ቤት ጽሕፈት ሴሮም ካብ ዝኣቱ እንሆ 4 ሰሙን ኣቑፂሮም ኣሎም። ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ሓዊስ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሃገር ዲፕሎማትን ተወካልን ከም ፕሬዚደንት ቆፂሩ ዘዘራረቦም ኣካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ተኻኢለሎ ክብል ኣውራምባ ታይምስ ወገንተኝነቱ ብግልፂ ኣብ ዘርእየሉ ፀብጻብ ኣመላኺተሎም። እዚ ሓበሬታ ብኻልእ ሳልሳይ ኣካል ግና ከረጋገጽ ኣይከኣለን። ኢትዮጵያ $1 ቢልዮን ዝግመት ዕዳ መኽፈሊ ግዜ ንኽናውሕላ ዘቕረበት ሕቶን ድርድርን ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞም። ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊ ኮሚቴ ወከልቲ ኣለቃሕቲ ዩሮ ቦንድ ዘካየዶ ዝነበረ ናይ $1 ቢልዮን ዝርርብ ዳግመ ውደባ ዕዳ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጦሎም። እቲ ምኽንያት ድማ ነቶም ኣለቃሕቲ ኣብ ዘቕረቦ መትከል ምዕሩይነት ዝብል ተቃውሞ መሰረት ብምግባር ዘቕረቦ ዝተመሓየሸ ናይ ዕዳ ዳግመ ውደባ እማመ ብምሉእ ድምፂ ብምንጻጎም እዩ። እቲ ሚኒስትር ብውሳነ ኣለቃሕቲ ሓዘኑ ብምግላጽ መምርሕታት ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ዝኽተል ኣብ ዕዳጋ استمركز فتح نمركب بقراصنة كم سرح أفليتهم نتخونتات فتح نمهبه نقرب حدش لوت عداق حويسو قالوا تم رأسات كجمجمو مخانمون تجلس لهم يخونو كساب معاز نبعات كساب معاز كوينات برسات نوحدات بزبل رئيسي دكتور إبراهيم بلاي أبزوز زعود صحوف سقطاون أكلت تفات مخانوك وامنا كان قلت يقبا تقراين سنفات حلن ألبون نزخون أكلات أين قدفا قبلت تحساسيبو ولو تحستو صحوف دكتور إبراهيم ون سعيبو كقربيهم يخونو كساب معاز نبعات كساب معاز كوينات برسات نوحدات باين ورجه هزبي سلطان عميق أمنت وحلول بهلن تاريخ زونن هزبي أبكم زي أمثل بوليتيكا وحماخن سون كلنا تحساسبا مرحتون كودق مفقادون زبن تساقاري ناس حزي يملس حمقيوم بالعلن حساب زأمن هزبي نابز بركزي كبسح زقبر منيوم كان دس عبين تحتات نزود كتك منيوم نمتى كبزور كبسح قالينا دقيفنا يوم قالينا ون سقطا مريسنا كساب حزون وحودات كحمزغو سقع حيزنا كان عزا كنفكد يخنو باك خنو القدن يوم أبملسي روت كوز نايزوم لعالكبل كم أبن الزقرو مسرطة وحدوتات مرجع زي فترة محور سب في الله مهور ليك عبيت عدنا بوتات هايمانوتن كاب جمارك ساب بعلم دي بوليتيكيان تولو نابز قدد عازقت مصدافنا قهديوم سلزغونون أب لا أنفت كيار مسرة حسام على قديفنا أبتان نتحسس بشجع زمسل تحوت كايرنا في الرجال نتنعل سجم حزبنا زجدة يبارعو حزبنا كبتن نفكر من تنبعات أدو نلما مدو دبيلنا نحسب قدم كرادم أو زوها بنا أجندة ندب نعسل نلود نلعل أبعدنا تجريز الخناتات نتلعليلو نمتكاس تفتنا من قد طفات زرقوز الوحدات والكسبات بانصارو انبا كداف عن ملك مدركلو وتنزخل عاق مستحنقت أدما بوزحقن كتف غرغري أطفاتو مسعبو مريا أكوب زيتوالدن عاق زي مفترنا يوم بزم خنيا دما وحدات جوجل برست طفاتنا برستنا يفتنوا ولهم يخنو بل منسي تجراي ياكل بالي ادو تجراي كب حلف نمهار بل عطوق منسي حلمي بخنبر فقود ليبل عشل تجراي مز حساب زخيد معز بهال تجراي مور بعوتا بهامتا بسقطا لباماتن زبل صحف انبيبن يرم دقاقي من عرسي حتيته نمنتي سقطا كساب معز ويتا كساب كندي كوينات برستني له دقاقي محتيته حزون معز كم زولو لباماتي لو زقلص مأكلات كابزند على سقطا تناسه حتى تنت حلنا لو يمو سقطاهم يأكل أما ساي تجراين أدو تجراين دوح إلكم حسابهم تجراين نسنفات نحلنا ألبون نزخونة أكلات أينك دفع سقطي أكل كي برسنا ننكح كي تفقنا نلعل كي زنقعنا نقدم مسحق نكون نتعارق حزبنا بفولي دمه مناسي كاب موت ندحن أجند حزبنا نقدم نحزبنا كنول نبعلنا نشنف بتمساسالي نبر أبال مأخلاي كوميت حوحتنا بحزوان دمال على مرار حود سمرة زخنة أي ترد حلفهم ون إذا سعب ملختم حلالي فلو بتمساسالي بزرزر كقربيهم قلت ساوعت من أسي مهورات ودوات بوليتيكا سبهافتي مرحة هيمانة عبيت عدن تقراي قلت سنة مفتر بزحجز ملك عست أرمام كسا حزي ناتقو عزنا لهم مثلا من قدات موداتهم أبتحزي تحيلنا له زلنا بركي كركب كيرمنا لهم كبز عن كنا موسى فتون زلو الجماروتات أباب زحات قراي بفلي أبتمن أسي زلو نايلوتي منفسن من العلن بمسرة أنت زرعي كوانت خنو بوسيتم كعكون خلو جنا زيام ون ترجم زلو لوتي أمر جاز عوي فتنا زجت أمامي مثل نايز سجم كان دمخنيات كمر مركلو من الباش من فتسمو ويه فتسمن كابزبل أهدا وعن كيل وسينا نتقول نبعلو نمرمر زلنا دلو نتن قربنتن دروت مخاني مثلني هل سبون كان مخنيات قرب يخلو يخون حزون كابز عن كيل كن وسنت خوينا قدامي أما نسين مهورن شخالو زجبر حديش حساب زت أخخب عالم لخو بروجكت دحنة تزهلونا كسر خلته كساب حزي أبوان مخته أب تاريخنا
ምስ ጎረባብትና ዝተፈጠሩ በደላትን ስሕተታትን ብዝርዝር መርሚርና ብብሔራዊ ዕርቂ ንጽውዕሉ ዓለም ለኻዊ መስርሕ ዘርጊሕና ናብ ተግባር ብምእታው ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘሎ ሓድነት ህዝብና ናብ ንቡር ምምላስ ተበግሶ ተንወስድ እዚ ሓሳብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣመላኺቱ የነይረ እየ ቁጽሪ 3 ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ወይ ማሕበረሰብ ክፋል ተበዲለ እየን ትብል ወይ ከም ዝተበደለ ኮይኑ እንትስምዑ ኣብቲ ናቱ ቦታ ኮይና ብልቢ ክነድምጾም ቶም ጸገማት ብሓባር ንምፍታሕ እውን ብውን ንስራሕ ኣብዚ መዳይ ሓቂ ወይ ሓሶትና ተባሃልና ዝበለጸ ከይንጎዳዳእ ምጥንቃቕ ግድን ይመስለኒ ቁጽሪ 4 መጻዕድል ብመሰረቱ ኣብ ናይ ጽባሕ ባህግና እምበር ኣብ ናይ ትማሊ መዘከርታና ክኾን ከም ዘይግቦ ብውን ተረዲና እቲ ንመብዛሕትና ዘፈላለዩና ዘሎ ናይ ትማሊ ውራይ ሕዚ እውን ካብ ዘቀራርበና ዘፈላለዩና ከይኸውን በቲ ኣብ ቁጽሪ 1 ዝተቐመጠ መስርሕ ክሳብ ዝፍታሕ ክሓድር ክጸንሕ ጌርና ኣብ ናይ ጽባሕ ባህግና ብሓባር ንዕስለሉ ሕብራዊ መንገዲ እንተንእልሽ ናይ ጽባሕ ጉዕዞና ዝሕግዙ ገለ ዛዕባታት ካብ መዘከርታታት ምውካስ እንተደሊና እውን ኣብ ቁጽሪ 1 ብዝተቐመጠ መንገዲ ክንረኽቦን ተንፍትን እንተ እቲ ሕዚ ንኸደሉ ዘለና መንገዲ ብሽም ለውጢ ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ግን እቲ ጅማሮ ከም ኣውንታ ዝረአ ኮይኑ ብውጽኢት ግን ካብ ዝፈትሕዎም ጸገማት ዘተሓላለኸዎም ዝበዝሕ ዘሎ ይመስል ጸገምና ብመሰረቱ ምፍታሕ ሕዚ እውን እቲ ዝበለጸ ነገር ስኽን ኢልካ መዋጽኦም ምእላሽን ኣጀንዳና እውን ኣብ ባህግና ተዘድህብ ይሐይሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሁባት ፈጠር ተጽዕኖ ቲክቶከራት አዶናይን ጃኒ ስመኝ ገብሩን ምፍልላይ መፍሊጦም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ መድረኻት ቲክቶክ ብሰፊሕ ዝፍለጡ መጻመድቲ አዶናይን ጃንን ርክቦም ከም ዝተዛዘመ ብወግዕ ኣፍሊጦምሎም ጃኒ ስመኝ ገብሩ ተኸታተልታ ዘመሓላልፎት መልእኽቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ አዶናይ ዝነበረና ረከብ ሕጂ በሰላምን በኣኽብሮትን ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጣ እዚ ምፍልላይ እዚ ንገሊኦም ትምህርቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ንሰዓብታ ዘለዎ ዓሚቕ ፍቕሪ እውን ገሊጻላ አዶናይ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ጃኒ ስመኝ ገብሩ ዝነበሮ ርክብ ከም ዘብቅዐ ኣብ መብርሂኡ አረጋጊጸሎ ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ ነገራት ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበጽሑን ምፍላጥ ከም ዝግደሱ እኳ እንትተረድኦ ገለ ነገራት ግን ርእሱ ክሕዞም ከም ዝመረጸ ኣፍሊጦሎም ህይወት ብኸምዚ ዝኣመሰሉ ህሞታት ዝመልአት ምዃና ዝጠቐሰ አዶናይ ክልቲኦም ናቶም መንገዲ ከም ዝመረጹ ኣብርየሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ደገፍቱ ኣብ ክንዲ ዘይጠቕሞም ጎናዊ ምፍንጫል ነቐፌታ ዝዋፈሩ ልጉነታት ክርዱን ክቕበሉን ከም ዘለዎምን እዚ ድማ ንኹሉ ሰላም ከም ዘምጽን መልእኽቶም መሓላሊፎሎም እዚ ሃንደበታዊ ምፍልላይ ክልቲኦም ህቡባት ቲክቶከራት ኣብ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ውዒ ኣርእስቲ ኮይነሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ዜና ወጻኢ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ወደብ ከተማ ኢራን ዝኾነት ባንዳር ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ማእኸላዊ እዚ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ እቲ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ስጋት ኮይነን እየን ንዝበለነ 4 ድሮናት ኣዕኒወን ኣሎም ኣሜሪካ ውሽጢ 3 መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ እንትትፍጽም እዚ መበል ረብዓያ እዩ እስላማዊ ኣብየት ኢራን ብግዲኡ ሰፈር ሰራዊት ኣሜሪካ ዕላማ ብምግባር ግብረ መልሲ ከም ዘካየድን ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብን እዩ ቢቢሲ ሒዝዎ ኣብ ዝውፅእ ፀብጻብ ዘመላኽት كبرات تخطيط تجري نيوز نتورك نلومي مريسنا نبقم زبلنا يوم زيناتات أبزي يبقعم سبسكرايب لايك شير مقباركم أي ترسعون سلام